मैं बोलूं बूम शाकलाका, ये बोले हुक्म मेरे आका। थोड़ा सा टेढ़ा कर तू झाका, तो मत्थे बीच बजे पटाखा। बोलो अब बूम शाकलाका, करे बंदूक शाकलाका। चिल्ला रे बूम शाकलाका, हिला दे रूम शाकलाका। बोलो अब बूम शाकलाका, करे बंदूक शाकलाका। चिल्ला रे बूम शाकलाका, हिला दे रूम शाकलाका। बोलो अब बूम शाकलाका, करे बंदूक शाकलाका। चिल्ला रे बूम शाकलाका, हिला दे रूम शाकलाका। Dollar sign, only follow this side, baby. I put my hands up, dollar sign one time, मेरा नाम है बोल, but that's the only answer. जब मुझे बोले real, dollar sign one time, only answer. ইন্টেলিজেন্ট করেছে। হ্যাঁ কি হয়েছে দাদা? না কিছু হয়নি বলছি আমি। বলুন আপনি বলুন, আমি সব ইলেকট্রিক্যাল পদ্ধতিতে আমি আপনাকে বুঝিয়ে দেবো। বলুন। ছটা বার করলে আপনার ইয়ে করতে সুবিধা হয়, তাই তো? তিনটেতে কেন অসুবিধা হবে? কেন অসুবিধা হবে বলুন? কোনটা পাস করি, কোন কয়েলটা গেছে, হ্যাঁ কোন কয়েলটা সব বোঝা যাবে। আপনার প্রথমে হোম চেক করলে আপনার বলে দেবে।